غير من يروح كنزب غير من يخلى وراحت عاد الشناني ولا $100 قبر والله قلت ولا شحق بروا هو السب كنزب مجاي ما نصير ما طحن قرش هوس دليل عليكم ورصو حديري غير من تروح مسكون 3 شحق حد يصير شكر بلا صيانه هذا زيال ابز دلا ما حدا قال طريق نوضع لنا انا الصوم ما يتريد بلا طبعا لا تحسنا هذا الوقت قرنا له مقبل كلتش حسب غير لهم كابت مارك ساو لهم مارك كابت منال واحد جبان نقرب بها قلنا هم تقبرنا ده كيري دغري نعدا كيري حج خمي غير نسيلكم ازي ازود ايدي دحنا معري يعني حفركنا نهلا زي اود غير واد لما شمما بريزيدنت ايست افريكا غير واد له نعا كوبي تقبروا كوبي غيركم اب جوجل تكيتكم نعا بيست غيركم سيرش تقبروا شنو ما تاكمي تخبيلنا بعضنا يدوستك حق ايضا هو تجي حزك معاري تخبيل وسيدني شعور شمكات تصحف نايتي أدوناي مسئي مچم نايتي شمكان اي بانك خاقة لما نقصر تصحفات ناي قصر حسابك لما نسلسطاش سلسان تتذكر شكرا نرمى واي سلسان تتذكر شكرا والله هتقادل تغصى يتبع راح يسيني كلها توجه هو سلست أول بناتنا سلسان كلتن كرونر مالتي سلست قرش سلسان كلتن كرونري وتروحي انتي عصرت قضية دوكان فرتي اللي دام قال غلط اوكي وأظن تيك توك سري كلام قبر لهم غير من يروح كنزب غير من يخلى وراحت عاد الشناني ولا $100 قبر والله قلت ولا شحق بروا هو السب كنزب مجاي ما نصير ما طحن قرش هوس دليل عليكم ورصو حديري غير من تروح مسكون 3 شحق حد يصير شكر بلا صيانه هذا زيال ابز دلا استنقر من سيا اب قولو طرح قولو تغطري ودا دفاتا انا صار روح يجي نسمر طرح تكال مرقم زي اخذ صقو عزه تكال قصه ولا تقارو اي كفلوني نحن نقبر طري ذاك الريزي اقول تاينه ليس نستغشيا قالي بزي فلت اسره دي فلت هو قال يا ابعد له خمن حبوا دا قبروا احنا حبوا غيرنا زي اخذ سعر ايه زبرح صاي اي غير ما كان زملاء اذا سيخذ قبروا اخذك على المركب تقال تريتو يا جوكر مستهجي غير يا جوكر مستأذن لهم يا كوماندر نين واي مثل انا ما بوي بنا خيستنا انا بكستكرنا دنا سليتنا يانا موني تندبو كان عندنا في الكلام ايه تندبو ناتنا من يدونا يوم تندبو تمالي دبو بيننا انا تايم فلتنا يا هو ناتنا دبو ناتنا مستوى يكون دبو بيننا ما تايننا ينيا دبو بتشينيا انت لا تخدر المهم تميز حدا ايكونن أدبو كوخندي على تالو ولا يتازبهالو دينكا زبهالو قلوا بصحة لوكو حجز الصوص أدبو بأكلت سوا قم كلهم درجة مبتدئ أي مكة كلا أصلا يبتعمي مصاب سلامي ولا مستوى مكة كليا بكا دبو بينيانو دبو أمارة ينيانو واقع أنا هيك زبوز حكو سوي مكة نادونا يستبوت مريض صممش تعمل بكا 3 شهور قالوا زغون كاسو ينجرون نزلوا نايدو مالتي هو على ما وقنا ودبب عجتنا يصدقوش نايمجي واو نزوم قال ما سيدنا انا كونوا توم اوراميوم دي بارتي اوراميوم
ሲዳሞ ነው ሀገራችን። እዞም ጋላ ማነው ባልሽ? በኮማንዶን ታትመጪ እንዳንፋለስ። አንቺ ደግሞ ዳርአኸያ አንቺ ሰሜን ኩሉ ከተሉ ነባዶናይ ማለት እዩ ሰሜን ደቡብ ኢልካ እዚ ኣምሓራ ፋኖ ኩላትካ ሓደ ስራሕ ሕጂ እዛ ስራሕ እዚኣ ክሰልጥ ኣለዋ ጋይስ። አንቺ ቆይስቲ ምንድነው ምትይ? አንቺ ትልቅ አይደለሽም። የዶክተር አብይ ልጆች በካንሰር ይሞቱ ይሞቱ። የአማራ ህፃኖች እየገደለ ታዲያ ተሰማው አልተሰማውም? ይሄ እከ የአማራ ህፃኖች እየተገደሉ የአማራ ህፃኖች ጡታቸው እየተቆረጡ ቄሶች እየተመቱ መቻባትሽ ተናገርሽ። አንቺ እከክ ይሞቱ በካንሰር። ሌላ በሽታም ካለ የዶክተር አብይ ልጆች ይሞቱ። በቃ ጋር ይበሉ። የሆነ ሰው ቁስሉ ሳትነካው የሰው ቁስል አያየውም። ስለዚህ እንኳን እሰይ አልኩ። ይሙት የዶክተር አብይ በካንሰር ቲፎም ይሙቱ ጻፉልኝ። ይሙቱ በሌሎች ህፃኖች ማያመው መሪ ልጆቹ በካንሰር ይሙቱ። ካንሰር ቀላል መድኃኒት አለው። በሆነ በፈንገስ በቃ ቁርጥርጥርጥርጥር ብለው ይሙቱ። አድግ ያረገህ ጠይቅ አርገው ነው እስቲ ይሄ እካክ ቦታ ሲደሞ ልትናገር አንቱ ጎልቱ ማይሰማ መሰለሽ እንታይ ኣብዛ ቡቴ ኣምፃታ ሲንሳላ በል አሁን ከቄስ በአርሲ ቦታ ከቄሶች ጋር አንድ ህፃን ገድሏል። ምን አባትሽ? ስለዚህ ህፃን አይሰማሽም? አንቺ እምነት የሌላት 660 የጋኔን ይሞቱ የዶክተር አብይ ልጆች የሌላ ቁስል እንዲሰማው ልጆቹ በፋንጋስ በቃ ታይቶ ማያቅ በቲፎ በካንሰር ይሞቱ የዶክተር አብይ ልጆች ጋር ይበሉ። ቀላ በሌላ ህፃን ማያዝን መሪ በልጆች ይወቀው። መቲን አለም ረሳ ሳይ በቃ የርጉም ልጅ ይወሰድ ተራፈሉ። አሁን አንቺ ስተዘንጣልሽ ነው ተለብመሽ። አንቺ እከፋንዲያ ጉርማጽ የተቆራመጸች የሙላቱ ብላቱ ዲባ ተኦሮሞ ማንማሹ የሙላቱ ቦጅሊ መሰለኝ ወጅሊ ደላታ ማነሰቡ ጻፍስቲ ብራንጁላ ከቢባጽ ሕሙም ነስል ተማሪ ከደቡቦች ውጭና ከትግሬ ውጭ ሌላ ሊፈልገኛል ፈልገው ጋላ እዚህ ያላችሁ ጋላ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ አሰብ አትበሉ። አሰብ ከፈለጋችሁ ሂዱ እዛ። ዝም ብላችሁ ወር አታብዙ ወጣችሁ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ አሰብ ዝም ብሎ ይገኛል እንዴ? አሰብ ከመጣ ትገደላለህ፣ ትገረፋለህ። እናቴ ይግረፍልህ። ወሸላ ፊት ወሸላ ያምራል። ከነሱ ፊት አራት ማዕዘን ፊት ወሸላ እኮ ስራ አለው። ወሸላ እኮ ያምራል። የሀብታሙ ጁላ ወሸላ ፊት አንድ ጋላ አሁን አይኮዝ መጥቶ ማለት ነው። ኤርትራው ጋር መጋጠም አትችልም። ዝም ብለው ወረ ብቻ ትወርሽ ትገረባለህ። አንተ ከኋላም የበራኑ ጁላ ምርኮኛ ልጅ መከተ ሽኩር አባይ ያላስተዳደሩ መከተ ማለት ይክር አባይ ያላስተዳደሩ ስቀይባር ሲል ደሞ እከክ ሰሜነት ተነስ ወይ በአርሲ ያረጋችሁት አንተ እከክ ዶክተር አብይ ቆይ ብቻ አንተ ብስብስ ልጆች ይሙቱ። እንክልስ ከውስጥ ሕዝዳቅ ያለ
ميرو قال تبغى شبار يلا لكم አሁን ደግሞ እንትን ጋር ጦርነት ጀምረዋል ኦሮሞ ምን ይሄ ድሬ የሚባለው አይደለም ድሬ የሚባለው የሶማሌ እንትን ኢትዮጵያ ያሉ ከሳችሁ ጋር ጦርነት ተፈጥረዋል ድሬ ያማራ ነው አይደለ ድሬ አዎ ከሳችሁ የኛ ነው ያሉ ነው ኦሮሞ ማለት ነው ይሄ ቦት ፊት ሁሉ የኛ ነው የሚለው አዎ ዝም ብለህ እኮ ጨነ ጎመን አርተ ያስበቀልከው ጎመን በልተህ አተኛ ሰላም አድርጌ አንተ ቦት ፊት ሁሉ የኛ የት ወደ ሰዳም ወደ ምንድን ነው ወደ ትላንት ማለት ነው ትላንትና ቀን የድሬ ልጆች ማለት ነው እንትን ብጭ ወጥቶ ኦሮሞ ድሬ ያለ ኦሮሞ መውጣት አለበት ያሉ በቃ እንትን ይጮሁ ነበሩ ትላንት ማለት ነው አይ በቃ ወጣ ሰላም የለም ያሉ በቃ አንድከም ይሄ ዝንጀሮ የሶስት እድሜ ጭንቅላት ያለው ይሄ ማዲያታም ዶክተር አብይ ከአማራ ከጆሃር መሐመድ ከኛ ነው ከጆሃር መሐመድ ከፋኖ ከአሁን ደግሞ ከድሬ በቃ አለቀልህ በመሀል አስገብተህ ፈትፍተን ላሞራ እንሰጣለን አንተ በጃላ የተበጃጀልኪ ማዳታ እከክስ ሻርጣ ናብትምጽና ወይነመትን አለማ ቆይ ኦታ አዶራይ ስባሌ ምሮጽን ይብልኔ ይሉ ተትሪዋ አብ አምላክ ደልዎ መንፈስ በቃ አምላክ አዶናይ ኮጽ ይብሉ አዶናይ አፍ ከፍት ይብሉ ንሕና ጥራሕ ክንሰርሕ ኣለና አዶናይ ኮጽ ካልኩስ በቀር እንታይ ስከይሉ አነ ምሮጽን ኢለ ይዛረብኒ ንዓይ ክመርፀኒ ዝኽእል እሱ ጥራዩ እሱ ምረፂኻ ክትዕወት ኢኻ